अजीज़ों दोस्तों साथियों, अरकान इस्लाम जो 5 हैं, उसके बाद मेरे इल्म की हद तक इस्लाम ने जिस सबसे ज़्यादा ज़ोर जिस बात पर दिया है वो अखलाक। अरकान इस्लाम उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, और उसके बाद सबसे ज़्यादा मेरे इल्म की हद तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे माँ बाप कुर्बान हों, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, सबसे ज़्यादा अखलाक के ऊपर तालीमात और उम्मत को तलकीन की गई। एक शख्स बेवा खातून के साथ, यतीम बच्चों के साथ, मसाकीन के साथ हमदर्दी करता है, उनके काम आता है। ये इतनी बड़ी नेकी है, इतनी बड़ी नेकी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है। आपने इरशाद फरमाया, अस्साई अलल अरमलति वल मस्कीन कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। मस्कीन के लिए, बेवा औरत के लिए कोशिश करने वाला, जद्दोजहद करने वाला, उसको कमा के खिलाने वाला, फरमाया उस मुजाहिद की तरह है जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है। और हदीस के अगले अल्फाज ये हैं, या उस शख्स की तरह है जो रातों को क़याम करता है, क़ियामुल लैल करता है, या नफली रोज़े कसरत के साथ रखता है। मैंने अपनी किताब के अंदर बड़ा खूबसूरत एक वाक़या लिखा है कि एक शख्स ने ख्वाब के अंदर देखा, उसको कहा जा रहा है कि फलां टेलीफोन नंबर पे जो शख्स है उसको उम्रा करवाओ। शख्स कहता है मैं बड़ा ताज्जुब हुआ, नंबर बड़ा मारूफ सा था। कहता है अगले दिन फिर मैंने वही ख्वाब में अंदर वही टेलीफोन नंबर, वही शख्स, उसके बारे में मुझे कहा गया कि इसको उम्रा करवाओ। कहते मैंने अपने इमाम मस्जिद से बात की, मैंने कहा कि मुझको ये 2 दफ़ा ख्वाब आई। उसने कहा कि अगर आइंदा ख्वाब आई तो टेलीफोन नंबर जल्दी से लिख लेना। कहता है एक दिन फिर मुझको वही ख्वाब आई, वही टेलीफोन नंबर। कहने लगा मैंने वो टेलीफोन नंबर जल्दी से लिख लिया। अगला दिन हुआ तो मैंने उस शख्स को टेलीफोन किया। इसने टेलीफोन उठाया, उसकी गुफ्तगू से पता चल जाता है कोई अच्छा आदमी नहीं था, कोई अच्छे अखलाक वाला नहीं था। मैंने उसे कहा भाई मैं तुम्हें उम्रा कराना चाहता हूँ। उसने कहा तुम कौन होते मुझे उम्रा कराने वाले, ये रियाज की बात है। उसने कहा बहरहाल यार देखो, बड़ी लजाजत से उसने काम लिया, बड़ी मोहब्बत से, प्यार से, मैं तुम्हारे साथ मुलाकात करना चाहता हूँ, मुझे मुलाकात का वक्त दो। मुलाकात हुई, उसने उस शख्स को देखा, शक्ल सूरत से कोई अच्छा आदमी नजर नहीं आ रहा था। यह भी अंदाजा हो रहा था कि कोई पक्का नमाजी भी नहीं है, कभी कभार सिगरेट भी पीता था वो। बहरहाल उसने उसको असरार किया, मजबूर किया। उसने कहा मैं तुम्हें उम्रा कराना चाहता हूँ, चलो मैं अपने खर्चे पे लेके जाऊंगा, अपने खर्चे पे वापस लेके आऊंगा। उसने कहा पर एक शर्त है। क्या शर्त क्या है? उसने कहा कि तूने मुझको लेके भी जाना है और वापस भी मुझको रियाज लेके आना है। उसने कहा ठीक है डन, मैं ले आऊंगा तुम्हें, गाड़ी पे जाना है। कहता है कि जिस वक्त हम रियाज से रवाना हुए, 8-10 घंटे का सफर है। दौरान सफर अंदाजा हो गया कि वो शख्स को अच्छे अखलाक का मालिक नहीं। नमाज भी कभी कभार पढ़ता है, छोड़ भी देता है, सिगरेट भी पीता है, और भी मुनकरात के अंदर है। कहता है बहरहाल जिस वक्त हम मक्का मुकरमा में गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उम्रा अदा किया। उम्रा अदा करके जिस वक्त फारग हो गए तो मैंने कहा चलो भाई चलते हैं वापस। कहने लगा यार बात सुनो, क्या ख्याल है मैं 2 रकत और नमाज ना पढ़ लूं? मैंने कहा पढ़ लो। अब बैतुल्लाह शरीफ उम्रा अभी किया है, उसने 2 रकत नमाज पढ़नी शुरू की, और दूसरी रकत में वो आखिरी सजदे के अंदर गया तो उसका सजदा लंबा हो गया। कहते मैंने उसको हिला के देखा तो वो फौत हो चुका था। कहते हैं मैंने कहा ये शख्स इतना खुशकिस्मत, इसकी इतनी अच्छी मौत, उम्रा इसने अदा किया है, बैतुल्लाह शरीफ के अंदर है, नवाफल पढ़ रहा है, और इसकी मौत वाक़या हुई है। इसी मौत के लिए तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े उलमा, औलिया अल्लाह तमन्ना करते हैं कि बैतुल्लाह शरीफ के अंदर
سجدے کے عالم میں ان کی موت آ گئی. کہتا ہے بیت اللہ شریف کے اندر اس کا جنازہ ہوا, اس کے لاحقین کو خبر دی, وہ آ گئے, پہنچ گئے. کہتا ہے میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں اس کو ریاض واپس لے کے جاؤں گا. چنانچہ اس کی وصیت کے اوپر عمل ہوتا ہے. جنازہ تو اس کا بیت اللہ شریف میں ہو گیا, اس کو ہم ریاض لے گئے, وہاں پہ اس کو دفن کر دیا گیا. کہتا ہے میرے دل میں ایک خلش تھی کہ یہ شخص جو کہ بظاہر کو اتنا اچھا بھی مسلمان نہیں تھا, اس کی اتنی اچھی موت. کہتا ہے چند دن گزرے تو میں نے اس کی بیوی کو فون کیا. میں نے اسے کہا کہ بیوی میں وہ آدمی ہوں جو تمہارے خامد کو عمرے کے لیے لے کے گیا تھا. میں تم سے قسم دے کے ایک سوال کرتا ہوں کہ مجھ کو یہ بتاؤ کہ تمہارے خامد کے اندر وہ کون سی ایسی خوبی تھی, کون سا ایسا اچھا کام کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف اور یہ مقام دیا ہے. کہنے لگی کہ چونکہ تم نے مجھ کو اللہ کی قسم دے کے یہ بات پوچھی ہے تو پھر میں تمہیں بتاتی ہوں. یہ صحیح ہے میرا خامد ایسا ہی تھا جیسے تم نے اس کو دیکھا, لیکن اس کے اندر ایک خوبی تھی, اور وہ یہ تھی کہ ہمارے گھر کے ساتھ والا جو گھر ہے وہاں ایک بیوہ عورت رہتی ہے اور اس کے یتیم بچے ہیں. میرے خامد کا یہ معمول تھا کہ شام کو جب وقت اپنے گھر آتا تو جہاں وہ اپنے بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا, اہتمام کرتا, اور ایک لفافہ اور ایک تھیلا اپنے بچوں کے لیے لے کے آتا, ایک تھیلا وہ اس بیوہ عورت اور یتیم بچوں کے لیے بھی لے کے آتا, اور اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس بیوہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا اور اس سے کہتا کہ دروازہ کھول کے اپنا لفافہ اٹھا لو. اور وہ بیوہ خاتون کیا کرتی؟ وہ بیوہ خاتون اس لفافے کو, اس تھیلے کو لے کر اندر داخل ہوتی اور اس کے ساتھ ہی اپنے ہاتھوں کو آسمان والے رب کی طرف اٹھا لیتی, اور وہ کہتی اللہ اس آدمی نے ہمیں خوش کیا ہے, اب اللہ اس کا تو خاتمہ بالخیر کرنا, اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر کرنا, اسلام کے اوپر کرنا. یہ ہم یتیموں کا, بیواؤں کا خیال کرتا ہے, اللہ اس کا تو خیال کرنا. اور پھر میرے عزیزو آپ نے واقعہ تو سن ہی لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو انجام کیا دیا. اس قسم کے واقعات میرے لیے اور آپ سب کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی. میرے عزیزو میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا, تاکیداً یہ عرض کرنا چاہوں گا, بیواؤں, یتیموں, مساکین کا خیال کریں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا خاتمہ بالخیر کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.